ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ସେମାନେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଏକସାଥିରେ, ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରାର ଟଙ୍କା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାହାକି ଟଙ୍କା ଆସିପାରୁନାହିଁ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2,67,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଭୁଲ ହୋଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକର ରିଭ୍ୟୁ ହେଉଛି। 22% କାମ ସରିଛି। ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ ପରେ ସେମାନେ ସୁବିଧା ପାଇବେ। କେହି ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ବେଳେ ମୋହନ ସରକାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ପୁଣି 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଟଙ୍କା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ମିଳିସାରିଛି। ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଆସିପାରି ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି କି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭିଡ଼ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ବସି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସଟି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟାଟସଟି କିପରି ଚେକ୍ କରାଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନରେ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରଟି ଓପନ୍ କରିବେ। କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କଟି ଆସିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଲିଙ୍କଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲଟି ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସଟି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କଟି ମିଳିବା କଥା ଅଫିସିଆଲି ଲିଙ୍କ, ତାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଟସଟି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ରହିଛି ଲିଙ୍କ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲର ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହି ପେଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏହି ପେଜରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲିଙ୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ରହିଛି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହି ପେଜରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏହି ପେଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯାହା କିଛି ବି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ବି କିଛି ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି, ସବୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପେଜରେ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ସବୁ ରହିଛି। ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସଟି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ପେଜର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍। ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଭଳି ପେଜଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ନାଗରିକ ଲଗ୍ଇନ୍ ତଳେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଏହି ଖାଲି ବକ୍ସରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟର ଆଧାର ନମ୍ବର ଯାହାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ ଏହି ଖାଲି ବକ୍ସରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବକ୍ସ ରହିଛି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତା ତଳେ ରହିଛି ଲଗ୍ଇନ୍, ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଏହି ପେଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ OTP ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ ରହିଥିବ ସେହି ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ 6 ଅଙ୍କର OTPଟି ଯାଇଥିବ। ସେହି OTPଟିକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟର OTP ବକ୍ସରେ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। OTPଟିକୁ ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ବକ୍ସଟି OTP ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପେଜଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଏହି ପେଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତାଙ୍କ ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସୁଭଦ୍ରା ନମ୍ବର, ଆଧାର ନମ୍ବର, କେବେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାହା ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ରହିଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତା ତଳେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ EKYC ସ୍ଥିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। EKYC ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଦେଇ ସେ କରିଥିଲେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍ଥିତି ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଏଠି ହେଇଯାଇଛି। ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଏହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆସିସାରିଛି। ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେମିତିକି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍ଥିତି ଆପ୍ରୁଭ୍,
पेमेंट स्थिति सक्सेसफुल ताहले आपनको सुभद्रार टंका मिल सारी जहाँकि आपंक अकाउंट को आसी सारी आपण मैंने चेक करेंगे। देखंतु एई भली भाबे आपनकर स्टेटस द्वारा आपण चेक करि परिबे कि आपनकु सुभद्रार टंका मिलिछि ना नाही। जेउ मानकर स्वीकृति स्थिति रे अंडर प्रोसेस शो होउछि सेमानकु सुभद्रार टंका मिलि नथिबो। पेमेंट स्थिति जहा कि फांका थिबो ब्लैंक थिबो एठी जेमति सक्सेसफुल देखिबा पई मिलुछि सेठी ब्लैंक थिबो ताहले आपण मानकु सुभद्रार टंका मिलि पारि नाही। दर्शक बंधु सुभद्रा योजना रे अनेक महिला माने अछंती सेमानकर मल्टीपल अकाउंट रहिछि जहा फल रे तांकर आधार शेडिंग जो बैंक रे रहिछि से बैंक को टंका जाइछि एठी जेमति कि देखिबा पई मिलुछि आपनकु टंका मिलुछि किंतु केउ बैंक को जाइछि आपण माने एठी देखि परिबे नाही। केवल आपनकु टंका मिलिछि बेली केउ बैंक को जाइछि आपनकर टंका ताहा आपण माने देखि परिबे नाही। जदि आपण माने जानिबा पई चाहुचंती आपनकर आधार शेडिंग केउ बैंक सहित रहिछि गवर्नमेंट रु मिलुथिबा सहायता राशि केउ बैंक अकाउंट को आसुछि ताहा मध्ये आपण माने चेक करि परिबे। किपरि चेक करिवे ए वीडियो माध्यम रे देखौछि आपण मानकु। आपनकर मोबाइल रे गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करिवे। ओपन कला परे सर्च बार बॉक्स रे आधार लिखि सर्च करिवे। सर्च कला मात्रे आपनक सामने रे एई भली लिंक टी आसी जिवो। प्रथमे जो लिंक टी आछी देखंतु लैंग्वेज सिलेक्शन देखंतु ता ऊपर आपण क्लिक करिवे। क्लिक कला मात्रे नेक्स्ट पेज टी ओपन हो जाउची। एठी आपण मानकु लैंग्वेज सिलेक्ट करिवा पई पड़िबो। देखंतु आमे प्रथमे इंग्लिश सिलेक्ट कर दोउची। सिलेक्ट कला मात्रे नेक्स्ट पेज टी ओपन हो जिवो। एई पेज रे आपण मानकु बहुत सारा ऑप्शन सब देखिबा पई मिलिबो। एई पेज रो लेफ्ट साइड कॉर्नर रे देखंतु 3 लाइन अछि ता ऊपर क्लिक करिवे। माय आधार ऑप्शन आसीबो। माय आधार ऑप्शन ऊपर क्लिक कले अनेक गुडी ऑप्शन ओपन हो जिवो। एई ऑप्शन भितर रहिछि देखंतु आधार सर्विस जहा कि 4 नंबर रे रहिछि आधार सर्विस ता ऊपर आपण क्लिक करिवे। क्लिक कला मात्र नेक्स्ट पेज गोटे ओपन हो जिवो। एई भली पेज टी ओपन हो जिवो। एई पेज को स्क्रॉल करी पूरा तळु आसीबे। तळे आपण मानकु देखिबा पई मिलुथिबो देखंतु आधार लिंकिंग स्टेटस तळे देखिबा पई मिलुछि बैंक सीडिंग स्टेटस ता ऊपर आपनको क्लिक करिबा पई पड़िबो। बैंक सीडिंग स्टेटस जो लेखा अछि ता ऊपर क्लिक करिवे। क्लिक कला मात्रे एई भली पेज टी ओपन हो जिवो। वेलकम टू माय आधार पेज टी ओपन हो जिवो। एई पेज रे लॉगिन बटन रहिछि लॉगिन ऊपर क्लिक करिवे। क्लिक कला मात्रे आपनको सामने रे एई भली पेज टी ओपन हो जिवो। लॉगिन टू आधार भाया ओटीपी आपनको आपनकर आधार नंबर टी एंटर करिबा पई पड़िबो। एंटर आधार नंबर बॉक्स रे आधार नंबर टी एंटर कर सला पर तळे आपण मानकु देखिबा पई मिलुछि गोटे कैप्चा जो कैप्चा कोड टी आपण मानकु देखिबा पई मिलुथिबो। सेही कैप्चा कोड टी खाली बॉक्स रे एंटर कर देबे। आधार नंबर कैप्चा टी भरि साइला परे तळे अछि लॉगिन विथ ओटीपी ता ऊपर क्लिक करिवे। क्लिक कला मात्रे तळे गोटे ऑप्शन ओपन हो जिवो एंटर ओटीपी। आपनकर आधार कार्ड सहित जो मोबाइल नंबर टी लिंक रहिथिबो से मोबाइल नंबर को 6 अंकर एक ओटीपी आसीथिबो। से ओटीपी टी को एंटर ओटीपी बॉक्स रे एंटर करिवे। ओटीपी टी को एंटर करि सला परे तळे अछि लॉगिन लॉगिन ऊपर क्लिक करिवे। क्लिक कला मात्रे आपनक सामने रे एई भली पेज टी ओपन हो जिवो। समस्त सर्विस रो नाम देखिबा पई मिलुथिबो। सेही नाम भितरे रहिछि देखंतु बैंक सीडिंग स्टेटस आपण मानकु देखिबा पई मिलुथिबो। बैंक सीडिंग स्टेटस बेली गोटे ऑप्शन से ऑप्शन ऊपर आपण क्लिक करिवे। क्लिक कला मात्रे एई भली पेज टी ओपन हो जिवो। आपण मानकु एठी देखिबा पई मिलिबो कांग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। जदि आपण मानकु एई भली शो होउथाय ताहले आपण माने जानि परिबे आपनकर बैंक सहित आधार लिंक अछि जहा कि डीबीटी लिंक अछि। ताहा सहित आपण माने मध्ये जानि परिबे आपनकर केउ बैंक सहित लिंक रहिछि। देखंतु एठी देखिबा पई मिलुछि बैंक रो नाम जेमति कि आपण माने देखि परिबे आपनकर केउ बैंक रहिछि सेही बैंक भितरु आपनकर जेउ बैंक सहित लिंक रहिछि सेही बैंक रो नाम एठी देखिबा पई मिलुछि। ता तळे रहिछि देखंतु बैंक सीडिंग स्टेटस जेमति कि देखंतु आपनकर स्टेटस टी एक्टिव रहिछि जा फल रे गवर्नमेंट रो जेकोनोसी टंका आपनको बैंक अकाउंट को आसी परिबो। आपनकर जेहेतु एक्टिव रहिछि स्टेटस एठी शो करूछि। लास्ट अपडेट डेट देखंतु आपनकर बैंक सहित जो डीबीटी लिंक करा जाइतला केउ डेट रे करा जाइछि जा कि एक्टिव होइछि देखंतु से डेट टी मध्ये तळे एठी देखिबा पई मिलुछि। आपण माने एई भली भाबे आपनकर डीबीटी लिंक अछि ना नाही जो आधार शेडिंग होइछि ना नाही आपण माने चेक करि परिबो। केउ बैंक सहित लिंक रहिछि ता मध्ये आपण माने जानि परिबे। जदि आपण माने चेक कला बळे आपण मानकु बैंक सीडिंग स्टेटस इनएक्टिव शो होउछि ताहले आपण माने देखंतु आपनकु केबे भी गवर्नमेंट रु मिलुथिबा सहायतार राशि आपनकर बैंक अकाउंट को आसी परिबो नाही। काहे कि ना आपनकु इनएक्टिव शो होउताय ताहले आपण माने जानि रखंतु आपनकर डेबिट जा कि इनएक्टिव होई सारिछि। प्रथमे आपनकु एक्टिव करिबा पई पड़िबो। आपनकर डेबिट जा कि आधार शेडिंग को एक्टिव करिबा पई पड़िबो। एक्टिव करिबा हेले आपनकु बैंक को जिबा पड़िबो। आपण जे बैंक सहित आधार शेडिंग करिबा पई चाहुचंती सेही बैंक को जिबा पई पड़िबो। जदि आपण ऑनलाइन माध्यम रे आधार शेडिंग करिबा पई चाहुचंती डेबिट एक्टिव करिबा पई चाहुचंती
ତାହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି। ଆଧାର ସେଡ଼ିଂ କିପରି କରାଯାଏ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। କିଛିଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର ସେଡ଼ିଂ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଇନଫର୍ମେସନଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।